Tuhan, pagi ini saya diberi kesempatan untuk boleh sharing firman Tuhan. Praise the Lord. This morning I was given the opportunity to share the word. Yang lebih spesial lagi adalah Mother's Day. Especially the topic is Mother's Day. Kadang saya mau berbicara tentang Mother's Day, saya kadang nggak bisa mencari ide apa yang terbaik. Sometimes I was trying to figure out what's the best topic to talk about during Mother's Day. Tapi pada saat saya memikirkan, membayangkan wajah Ibu Mutia sebagai Ibu Gembala di tempat ini, But when I was pondering the face of Ibu Mutia, Mrs. Mutia as the pastor's wife, tiba-tiba semua ilham mengalir, saudara. and the wisdom was just flowing easily. Nah, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi ini. Let's read the word this morning. Apakah saudara tahu bahwa Mother's Day menempati urutan ketiga? Do you know that Mother's Day is the third in the rank? Hari yang paling banyak dirayakan setelah Natal dan Paskah. That is most celebrated after Christmas and Resurrection Sunday. Ya, Biro Sensus Amerika mencatat sekitar 82, million The American census noted that about 82 million, moms di Amerika. but there are 82 million moms in America. Itu tahun lalu, saudara. Saya nggak tahu tahun ini mungkin berubah drastis, bertambah banyak. That was last year. I'm not sure about this year. May change. Dan menurut produsen kartu Hallmark, And according to Hallmark, the producers of celebrated cards, lebih dari 145 juta kartu dikirim. over 140 million cards were sent. Saya nggak tahu apakah itu masih akurat. I don't know how accurate that statistic is. Lebih dari 19,8 billion dolar Amerika dibelanjakan untuk hadiah. Over 19.8 billions dollars was spent for gifts. Dan makan di luar, dan luar biasa 70% dari hadiah itu berupa bunga. And eating out, over 70% in the form of flowers. Dan saya melihat, mengapa sih hari Mother's Day itu begitu luar biasa? I was thinking, why is it so special, the Mother's Day? Bahkan Facebook mencatat 46% dari pengguna Facebook menggunakan media ini untuk hanya mengucapkan Happy Mother's Day. Even in Facebook, 46% of the user, they use the media to say Happy Mother's Day. Hari ini saya nggak punya kartu, I don't have a card today. hari ini saya nggak punya seperti hal-hal yang begitu baik buat dibagikan. I don't have things that I can share to give away. Tapi pagi ini saya mau memberikan satu firman mengenai Happy Mother's Day. But today I want to share the word about Happy Mother's Day. Dan sebelum itu ada satu video yang saya kebetulan ketemu saja, ya. Interesting Pagi ini, video which I just ran into. ya, saya akan membawa satu tema mengenai the impact of mother's love. The impact of mother's love. That's what I will share today. Bisa ditayangkan tolong Tika PowerPoint-nya. Could I have my PowerPoint projected, please? Ya, peran seorang ibu sangat penting baik bagi keluarga, gereja maupun komunitas, bahkan satu negara. The role of mother is very important in church, community, even in a country. Saudara lihat dalam video itu bagaimana dikatakan satu orang ibu bekerja sama seperti 24 jam. In that video, you can see that how a mother works 24 hours. Seorang ibu harus berdiri sekian jam dan banyak hal-hal yang lain harus diberikan. She has to stand up for many hours and do a lot of things. Saya ada satu joke, ya. Satu hari di Jakarta begitu gaduh di rumah sakit bersalin, ya. I have a joke. One day in Jakarta, there's just a lot of crowd. There's a lot of noise in this hospital where people give delivery, mothers give delivery. Ada 4 bapak-bapak yang saling menunggu, kelihatannya mukanya semua khawatir, cemas begitu karena menunggu kelahiran anak-anaknya. So there were these 4 dads who look anxious because they're waiting for the birth of their children. Tidak berapa lama kemudian, suster ini keluar, dia kemudian menyalami satu bapak, dia katakan, "Selamat Pak, anak Bapak kembar 2. So not long after that, one of the nurses came out and then she shake one of the dad and say, "Congratulations, you have a twin." Bapak itu bilang, "Oh, sebab saya memang kerjanya seperti PT kacang kelinci 2 kelinci." Okay, and he said, "Yes, because I work in this candy store, candy factory." Yeah, because the brand is 2 rabbits. The brand of the company is 2 rabbits. So, kemudian gak lama kemudian datang lagi keluar suster yang dia sama bagi bapak yang satu, "Bapak selamat, anak Bapak sudah lahir. Anak Bapak kembar 3. "Oh, terima kasih suster." And there came the next nurse and she approached one of the dads and then she said, "You got triplets. Congratulations." Bapak itu berkata, "Oh ya, nggak heran karena saya kerja di semen cap 3 roda."
And then his dad is very hard to translate because it's very Indonesian. Okay. Because I work in this company that has a logo that has three Three wheels. wheels. Kemudian Cement company. kemudian kedua bapak itu pulang, bapak yang ketiga Kemudian kemudian sedang sambil cemas dia berkata tadi 2. Kemudian ada 3. Saya berapa ya kira-kira? Aduh, saya kerja di PT Bintang 7 katanya. So anxiously he said, okay, the first 2 dads, he got twins and then triplets. Okay, and then he remember about this company that has 7 stars. Ya, the company logo is 7 stars. And then susternya keluar katakan, selamat Pak, anak Bapak ternyata memang kembar 7 seperti yang Bapak bayangkan. And then the nurse came out and then told him that yes, you have quintuplets. Is it? Seven kids. Ya, kemudian setelah itu tinggal Bapak yang terakhir. Ya, susternya keluar lagi. And then the next nurse came out. Dia cari mana Bapak yang terakhir, dia tadi kelihatan duduk di sini. And she was looking for the fourth dad. Where is he? Dia cari kemana, ternyata Bapak itu sudah di lantai. And then this dad was on the floor. Terus dicari tahu kenapa, ya. Susternya mencari tahu dengan keluarga, kenapa Bapak ini kok tiba-tiba pingsan, karena anaknya saja belum lahir gitu loh. And then she was trying to find out why he fainted because the child hasn't been born yet. Ternyata saudara tahu, Bapak ini kerjanya di Auto 2000. And then this works in Auto 2000. Ya, this is just a joke, cuma untuk refreshing. Nah, seorang ibu mempunyai 2 karakter, saudara. One mother has 2 characters. Ya, ada 2 karakter. Tolong Tika bisa PowerPoint-nya. Ya, ada 2 karakter dari seorang ibu. Ya, yang pertama adalah mother secara natural, yang kedua adalah mother secara spiritual. A mother has 2 characteristics. The first is mother naturally, and then the mother as a spiritual mother. Apa itu natural mother? What is a natural mother? Seorang ibu yang melahirkan, a mother who gives birth, yang merawat, who takes care, yang memberikan pertumbuhan secara fisik, who raises children physically, juga sekali-sekali kalau diperlukan memberikan hukuman secara fisik. Once in a while to give the necessary physical punishment. Itu natural mother. That's ya, natural mother. Seperti mama kita, ya, ibu kita. Just like our mothers. Dulu saya nggak tahu apa salah saya, tiba-tiba mama saya refleks, ya, lagi potong sayur, saya iseng, tiba-tiba dia maksudnya mau mukul tangan saya, tapi dia masih pegang pisau, ya. Jadi pas saya kena sikut di sini masih ada tandanya, saudara. Ya, jadi dia refleks langsung, sorry. Jadi dia langsung refleks dengan pisau itu memukul tangan saya. So years back, I don't know what I did, and I was did something to the mother, and she was at the kitchen trying to cut the vegetables, and then holding a knife, and then she scratched my elbow. Ya, jadi saya berpikir setiap ibu yang baik, ya secara natural pasti memberikan hukuman fisik, betul? I was thinking, mother that is good, my natural mother that is good, she will give physical punishment. Isn't that right? Sedangkan kalau kita lihat, ya, bagaimana seekor panda, ya, begitu beruang, begitu sangat protek terhadap anaknya. If you look at a panda or bear, they are very protective to their children. Bahkan sekali kita pernah melihat kalau di acara mungkin Animal Planet, kita melihat bagaimana kehidupan dari habitat beruang atau panda tersebut yang mendidik anaknya. In Animal Planet TV program, we see how they live, how they protect the bears. Ya, itu adalah natural mother. Sekarang yang kedua, karakter yang kedua adalah apa, saudara? Spiritual mother. The second characteristic is the spiritual mother. Ya, atau dikatakan ibu secara rohani. Spiritual mother adalah yang berdoa. She prays. Yang memberikan nasihat. She gives advice. Yang memberikan counseling. She counsels. Bahkan memberikan jalan keluar pada saat anak-anaknya menerima masalah. She even gives solutions when the children have problems. Saudara tahu the moms of the year? Do you know the moms of the year this year? Ada yang tahu? Do you know? Do any of you know? Seorang ibu di Baltimore pada saat kerusuhan, ya, saudara mungkin ada yang tahu, yang melihat anaknya ketahuan sedang berbuat rusuh di jalanan, kemudian ibu ini dengan tak segan-segan, ya, keluar dari kerumunan. So this mother in Baltimore, her son was part of the riot, and then the mom just came out from the crowd. Langsung ya menempeleng anaknya, membawa anaknya untuk keluar, untuk membawa anaknya jauh dari berbuat kerusuhan. And then she spanked him, and then take him out of the riot. Kita perlu ibu-ibu yang seperti ini.
We need such mothers. Bahkan gereja sangat perlu untuk ibu-ibu yang seperti ini. The church needs such mothers. Alasan seperti kenapa orang terkenal seperti John Wesley atau Hudson Taylor The reason why John Wesley and Hudson Taylor were so popular bisa menjadi berkat buat banyak orang karena doa seorang ibu. can be blessing because the prayer of a mother, Karena advice dari seorang ibu. because of the advice of a mother, Karena counseling dari seorang ibu. counsel of a mother, Dan bahkan ibu yang memberikan satu solusi pada saat anak-anaknya even mereka mother who gives dapat solution masalah. when the children were having problems. Ya, pada saat Hudson Taylor seorang misionaris ke China, dia mendapatkan banyak sekali